आज बड़ी चमक है। बस आज लम्हा दौरा है ना जी। कोई शादी में जुले हो क्या? ना जी आज मिरपुर शहर चले हैं। मिरपुर शहर? मिरपुर शहर। तो साल हाँ जी। पहली बारी? पहली दफा जिंदगी में? जिंदगी की पहली गलती। पहली गलती तो हमारे लिए क्या होनी भी नहीं की। नहीं होनी। आज असा जा मिरपुर जा रहे हैं जी और बाजरिया रठोया हरियाम ब्रिज ने थ्रू जा रहे हैं। तो तक आज जाने असा किस तरह मिरपुर अज तो मैं रौनक लगा जी। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कहना ठाक सो खुश बाश सो ताला जो अमान चसो मैं राशिश भी सो तकीर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज राशिद शबीर आज थोड़ी खिदमत फिर आज रहे हैं नई वीडियो की। इस वेला मैं निकली हैं जी बाहर घरूँ तो आई गया जी बनी पर ना यार बल्कि मैं रोड पर आया था मोटरसाइकिल असा वो पीछे अपना खिलाया तो अज सारी जी तैयारी है जी बड़े ही दूर है ये सारी बाड़े ना कि अस अज कुछ जाइए रहे कि सफ़र लम्मा आ ये भाई तो फिर इस गल मज़ा नहीं रहेगा। बाकी उन्हें जुलने हैं जी मोटरसाइकिल कोल और बेरे हैं मोटरसाइकिल पर की जुलने हैं जी अज लम्बे सफ़र पर। इस वेला पहुंचे हैं जी ज़मान चौक ज़मान चौक अस आया तो अस मिली गए पापा और अस जिधर भी जाने ना कल्ले कौन जाने कोई ना कोई बंदा कहता जाने वैसे घरों अस निकले तो फिर बंदा तो दूर जाओ तो फिर ज़्यादा बंदा बनना आना। और सुनाओ आज बड़ी चमक है। बस आज लम्हा दौरा है ना जी। कोई शादी में जुले हो क्या? ना जी आज मिरपुर शहर चले हैं। मिरपुर शहर? मिरपुर शहर। तो साल हाँ जी। पहली बारी? पहली दफा जिंदगी में? जिंदगी की पहली गलती। पहली गलती तो हमारे लिए क्या होनी भी नहीं की। नहीं होनी। तो और सुनाओ अल्लाह ने शुक्र अजकल है। नजर कौन सुने हो? बस बिजी होने इस तरह वीडियो बनाने जी। हाँ तुसा भी काली जैकेट पाई तो मैं भी अज काली जैकेट असा तो पाई। पैं गिफ्ट लाया ना असा तो मैं अपनी जाति की दी है। असा भी गिफ्ट नहीं लाया मैं कंडील लाई है। ना गिफ्ट है एक गिफ्ट है जनाब। बाकी हम अपना सफर शुरू करना आगाज करो जी। तो बाकी अज जा रहे हैं जी अस मिरपुर तो होना अस अपना सफर शुरू करना और रास्ते जो सिस्टम सुनना और सही चेक कर अज की वीडियो सो इंजॉय कर सो तो वीडियो जुड़े रहे स्किप ना करे। इस वेले अस पहुंची आए हैं जी डडियाल सिटी। अज इतवार है दसा तक रश काफ़ी ज़्यादा है गड्डी पर गड्डी चली हुई है जी बंदा इतों लंघी नहीं सकना अगर लंघना है तो वह कप शप चाहिए चाल लंघी सकना इतों। तो बाकी अस जो मिरपुर जा रहे हैं जी और उस तक सकते मोटरसाइकिल भी जा रहे हैं वैसे गड्डी भी जाना चाहिए ज़्यादा गड्डी का जो सफ़र है जो सेफ है मोटरसाइकिल ना ये है कि बंदा कि गेमल जाना तो जल्दी पहुँची जाना। इस वेले अस पहुँची हैं जी मकबूल शहीद चौका तो सफ़र सारा जारी है। डडियाल से निकली था इस वेले पहुँची हैं जी कई जगह पलाका पुल है पलाका पुला भाई साहब पलाका पुला है जो तो समझो क्या हो गया तैयारी पक्की है पिछला पुल ही जो मतलब कि डडियाल खत्म हो गया डडियाल खत्म पिछला पुल फिर क्या शुरू हो गया सवारी ना पानी लेना चाहो और अच्छा सलाम क्या जाता उसमें जाता मैं समझा किधर मछली पहन के वो तो पार हाय हाय मैं बहुत आई गया तो बाकी उधर सा तो सही नजर आई है पानी ऐसे ही साफ सुथरा है बाल कटाए ने ना थे कोनी बाल शाल कोनी कटाए खाली दाढ़ी बनवाए ने उस बाद ना थे कोनी ना मैं है छाल मारो तो कम हो जैसी सो ए तू फिर अगली वीडियो कर यार बना सो फिर असा लोड़ी के साथ हमारी दो ही बना सो फिर ये कि जनाजे नहीं बना सो ये कल नहीं बना सो उसके बाद ये जो वीडियो चली भी जानी है चली जानी है वायरल हो जासा मैं आ तो बड़ी छाल मारना कल बोल ना पानी ठंडा होती है फिर आसो कुछ आई गया ना पानी आके ठंडा तो पानी ने अच्छा बाकी दुल्ले होने वाले मिरपुर लेट ना हो जा सो तो कोई आवाम के साथ दे देना बाकी सब मैं ऐसा करूँ उस वाला मोटरसाइकिल सी है सुबह तो इतना अच्छी ना तो काला हो गया ये हूँ तक तू पहले मोटरसाइकिल भी अजकल काले होने पे बाहर रंग तो पहले काला सी है चाहे मोटरसाइकिल जो है ना जी वो भी काला हो गया ज़रा हूँ धुप जी है ना सही तपनी भी है मौसम आई गया गर्मियाँ के मौसम सही पता है क्रीमा श्रीमा लासो तो चिट्टे रसो तो नहीं था इस मोटरसाइकिल काले ही है जसो। गुड बाय डडियाल वेलकम चकसवारी भी अस पहुंची हैं या नजर आई है चौक पर लिया जी मिरपुर इस्लामगढ़ अस जा रहे हूँ अगे मिरपुर इस्लामगढ़ वाली साइड अज तक अस मिरपुर जा जाने केड़े राह जाना है चकसवारी से निकली था इस वेला पहुंची है जी इस्लामगढ़ कारगिल इतना आए हैं हवा बड़ी तेज चली पापा ने जहाज बनाई था पापा तो पूरा शहर तकना भी नहीं है चलाई रहा मोटरसाइकिल तो बाकी इस वेले अगर तक तो अस मौजूद हाँ जी चौके ने अंदर इस्लामगढ़ इसी चौक से आई सकते हो गोल चौक भी आखी सकते हो तो इतना अक्सर जो भी समझो है रश जरूर होना तो अज इस तक इतना रश ही रश है तो इधर फिरो तो इधर सा क्या जाई सकते हो जी इधर गली क्या जा रही है बाकी बाजार सा तक है माशाअल्लाह बाजार करिए जो रौनक है ना जी उस तरह बहाल यहाँ बाकी भुख भी बड़ी ज़्यादा लगी तो पेटे ही डोलने पे चूहे
چوہے تیز ہے سائی سپیڈ سلو ہے ساتھ آواز بھی بندہ نکلا کرنا ہے لیکن گیا بھی نہیں پاپا انہوں کوئی بلاؤ نہ کوئی روٹی شوٹی نہ کھائی نہیں ہے پیچھے باٹھے سو نا آرام سکون میں ترلی کا چڑھیا میرے سا بھی چلاتا ہے انشاءاللہ آج یہ ساتھ جی بازار نہیں رونقاں اس ویلے اصل پہنچے ہیں جی کارگل بازار ہے بیک سائڈ سے نظر رکھنا ہوتی ہے موٹر سائیکل کالے موٹر سائیکل لیتے ہیں بن بھوک لگی سی بڑی ڈاڈی پیٹے دوڑنے سن چوہے تو میں آیا کی نا اسوں روٹی کھائی کی نہیں آیا تو پھر اگے جلیا ہے آج اصل جا مرپر جائی رہے ہیں جی اور بازریا رٹھوعہ ہریام برج نے تھرو جائی رہے ہیں ساتھ تک آج جانے سا کس طرح مرپر اج تو میں رونقاں لگ سن باقی سا ادھر تک ہے سارے پاپا السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی ٹھیک ہو ٹھیک ٹھاک شکر ہے الحمدللہ کیا کری رہے ہیں پاپا اور مرچیں بیچی نے تو اس ویل مکی ہے کیا یہ بینگن ہے یہ بینگن ہے اچھا بینگن نال لگے گا نا تو پتہ نہیں چلی جائے یہ بینگن کتنی ہے باقی نہیں ہے بہو ہے تو اتنے ہی ہونے ہوا اسلام گھر کی جی کتنے ٹائم سے تک کام کری رہے ہیں 10 سال 10 سال لگے تو بیسکلی اسلام گھر نہیں ہو یا اور چلا کے رہے ہو ضلع لیے گیا باقی تھا نال آنے کی پل بھی ہے رٹھوعہ ہم بھی ہم جی آپ کو نہیں پتا پھر آپ اس پل پہ گئے ہی نہیں کہتے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا پل ہے نہیں ہم نے نہیں کیا آپ میرے خیال میں جو جاتے ہیں نا میرپور وہ ادھر بائی روڈ جاتے ہیں جی جی صحیح ہو گیا نیکسٹ ٹائم آپ نے جانا ہے تو اس پل کے ذریعے ضرور جانا ہے بندہ جب جاتا ہے اس طرح سے تو انجوائے کرتا ہے اور یاد بھی رکھتا ہے روٹی شوٹی اصل کھائی تو تھوڑے اگے آئی گئے ہاں جتوں رٹھوعہ ہریام برج نا راہ جانا جی اے روڈ اگے جانی ہے رٹھوعہ ہریام برج میری یہ بہو ہے جی جی پل والے راہ جلسو ہے یا روڈو روڈ جلسو ہے سب پلا رہا تو پیسہ مچھلی جتنے دے پاس ارے پل تیار ہو گیا پل نہیں تیار ہے کون نہیں ہوا پل نہیں تیار ہے مچھلی پیڑے مچھلی رکھنا موٹر اچھا سائیکل بال واتا نہ نوٹ شوٹ ہوتا میں سنتا کہ پل تیار ہو گیا تو میں سب خوشی جس طرح جلیا سا نہ پل شل نہیں تیار ہوا ہاں پل کوئی اگلے پنجا کھانا ہے پروجیکٹ ہے میں پھر بڑا خوش ہی رہا جلیا سا نہ پل نہیں تیار ہے وہ مچھلی بن رات نہیں گل بچوں سے ڈر بھی لگا بڑا تو موٹر سائیکل بھیجے موٹر سائیکل بچوں کی ہوتی نا چلو پھر اللہ خیر میرے پاس اے دکھنے وہ پل جس نے بڑے رولے جس کا نام ہے جی رٹھوعہ ہریام برج اسلامگڑھ یہ کھنا جی اسلامگڑھ سو مرپر اس کی لمبائی جی ہے تقریباً 10 کلومیٹر ہے تو سنگ نظر آئی رہا سی یہ پل اور بنتا ہوا نظر آئی رہا سی کوئی بچ گیپ بھی سنگ نظر نہ آئی رہا سی ہے تو اج اس پل کے ذریعے سنگی جلسہ جی اسلامگڑھ سو مرپر اور کچھ سیکنڈ سے چاہیے سا جی مرپر لوگ جانے نا پلا نے اپروں ایسا جی رہے ہیں پلا نے تھلیوں یہ بھی کوئی شغل میلہ ہے یہ بھی رونقاں ہی ہیں پاپا جہانگیر جی جی سو اکثر جانے رہے سو پلا نے اپروں آج یاداں تازہ کرو جب پلا نے تھلیوں جانے ہونے سو پلا نے تھلے میں ساری زندگی تھلے ہی جانا اتنے نہ گیا ہاں یہ سب گئے تو پلا نے اپرو آئے ہو وہ پلا نے گلی نے پلا جانے اپرو جانے ہو یہ پلا جسے سو تھلی ہو جاتا ہے کیا یاد کرتا ہے آج انجوائے کرتا انجوائے کار سفر کرنے نا رٹھوعہ ہریام برج نے نیچے پہنچی آیا تو موٹر سائیکل ادا کھلایا تو پار سے نظر رکھنا سی پانی تو اس تو اگے ظاہر ہے پھر اصل کسے جانا پہ سی مچھوے نے ذریعے مچھوے نے اتنے بیساں جی تو پل جہاں بنتا اس نے نا اتنا تک بنتا اس تو اگے سنگی نظر رکھنی سی لو اگے کچھ بھی نہیں ہے اگے سو جی جانا بھی ہے نا پھر مچھوا پوڑو تو پھر سو اگے جی سکنا باقی ہے تو موٹر سائیکل کھلائی رہا تو پاروں مچھوا راہ رسی ہے تو پھر اساں اگے جا سا جی سا پاپا جہانگیر جی رہے نے موٹر سائیکل کی پار کرن گیا نے تو پار جی جڑا ہو سی رہا جی پانیاں نے ذریعے ہو سی ہے پانیاں بھی چھال مار سی ہے جہانگیر باقی ایسا تک سو کشمیر نہ جھنڈا بھی لگا تو او مچھوا لگا چھڑانے اساں کی جڑا کھسی ہے پار پہلو راہ رسی تو پھر اساں کی پار کھسی ہے اے تو سا تک جی مچھوا ہاں جی پہنچی آئے ہو اتھا سا کھلانا سو اتھا کی نہیں آئے ہو مچھوا آ گیا جی مارا پاپا آ گیا جی واہ ایسا تکو جی اساں کی کنے اسا آ گیا جی مچھوا لو جی سو تکو نال لگنا کس ہے اتھا نال لگ سی پھر موٹر سائیکل سارا رکھیا جاسی وچ سارا موٹر سائیکل آ گیا جی موٹر سائیکل ہی ہوں کرساں اساں بند پاپا اور سی چاسن اگوں تو پاپا جہانگیر چاسی سی پچھوں تو مچھوا اندر ہو جاسی تو پھر اساں بیساں مچھوے نے وچ ایسا تک جی موٹر سائیکل ہوں جان گیا وچ پاپا جہانگیر بھی رونا وچ گیا ٹھیک نہیں گیا مچھوا
सोया तकना सोया असा क्या दे रहे हैं ओ पार पापे इंतजार करी ले सफर थोड़ा जैसी है कुछ सेकंड ज्यादा सफर आया कर सी सारा ओ सब पार तक है उठा भी खलते रहे पार हो ही रहे उन्हें मोटरसाइकिल लेन गए बुन टप्पा पा जाएंगे पहले हवा बनता है हाय हाय ये सबा सब भारा मोटरसाइकिल निकलेंगे अब बंदा उसी ओला चान गया अल्लाह है ए वाइब्रेट हुई है थरकम्मा लगा एक बारी नेक्स्ट टाइम भी नहीं डेमा ले रहा छाएंगे बड़ा शौक सी यार डेमा ले रहा जूसा डेमा ले रहा करो सो सीधा क्या होया ने स्वाद आया ऐसा तो कुछ पीछे भी चिकना बेसी असा भी क्या हाल है स्वाद आया कोनी शॉर्ट कट है ना असा पानी क्रॉस करी था अपर आई गए जी पापा तो कहो कि जहाज बनते हैं नसने रखे रहा मिरपर पहुंचा मिरपर नहीं दूसरी आई गए हाँ सा तो कहो जी पापा और जा रहे हैं मिरपर सारा पापा जब थे टंगया हुआ यार बाकी था हमने अगे जाओ टैक्स भी सौ किन्ने हूँ टैक्स तक ऐसा कि कुछ देना पैसी है 50 रस्ता ही है महंगा को नहीं है सदी 40 होती है पेट्रोल इतना महंगा होगा भी ठीक है खुश होना होना 50 रुपये कम हो गया इस्लामगढ़ तो मिरपर की नहीं है पेट्रोल कितना बची है मान ली 1.5 लीटर बचा होती है लीटर 300 रुपया बची है बिल्कुल 2.5 करी अच्छा तसा भी जूसा जी मेरे को आवाज लवाने होता है तो साथ किन्ने पैना इतना ही है ना अला एरा पता नहीं है जाना क्या मेरे पर शक जाइए जिस भुली गए उस पूछी नहीं सकूं बेटा कोई नहीं राह पाना कोई नहीं कोई राह पाने अल्लाह ने प्यारे है नहीं ताजी क्या हाल है ठीक ठाक भाई तुम सुनाओ खरीयत है अल्लाह का शुक्र असा जाना मिरपुर राह भुली गए राह इतना मिरपुर ना सीधा जनाब राह इथों निकलो होना तो ऊपर मेन रोड है पो उथों नाले नाले बनने वाली रोड अगे जाओ जी तो जी पहली रोड ऊपर चढ़सी ना पहली नहीं तुम पहली छोड़ सो ना जो ही पैसो इसने पहली छोड़ी दुई छोड़ी त्री वाली रोड है तो चौथी जिला रोड पे सो ओ सीधी थोथाल लासी तो थोथाल तुसा समझो मीरपुर ही हो सब भुली जा रहे जो तुसा गिनती भाई असं गिनती च नहीं कोनी है तो भुली जांदा फिर भुली जाओ तो फिर तुसा इस तरह याद रखो ना ऐसा नहीं 4 उंगलियां पहली उंगली बंद करी जोड़े जाए पहली रोड आई दुई जिला आई तो दुई उंगली बंद करी जोड़े त्री आई तो त्री उंगली बंद करी जोड़े चौथी जिला उंगली बंद हुई तो नाल ही चढ़ी है खब्बे आई है पापा मी ये बहु है उन्हें सब मोटरसाइकिल चला सा या उंगलियां बंद उसा कर सा वो बंदे हो तुसा मारहला एक बंदा उंगलियां बंद कर रहा सीधा दुआ जड़ा ना अच्छा जरा वीडियो फिर करना सी मैं उंगलियां बंद करना रहा था वीडियो बनानी नहीं ना मोटरसाइकिल चलो फिर मारो के किता जुलने मेरे पर ऐसा पुल नहीं आखिरी हदूद ने जी इतना छी ना पुल खत्म हो जाना इस तो अगे रोड आई जाए दसा रोडा सफर करी सकते अगे समझो मेरे पर ही पहुंची आए हुए ये पुल खत्म होया दसा क्या पहुंचे हो मेरे पर भी जहांगीर अज असांजी मेन शहर की फसी है मेरे पर दसा जी बिल्कुल शहर नहीं रौनका भी और दिहाड़ी दिहाड़ी सामने सामने खत्म हो गया पुल हरियाम जी पार पुल है जी जिसने रोले पे सड़क है सारा मुकम्मल है पुनः हालात रही है बहुत थोड़ा तो सही पुली पुली नजर आई चलो मेरे पर चलो डायरेक्ट हाँ कितना टाइम लग जाती है क्या हो रहा है तकरीबन 15 मिनट रही है और 15 मिनट ही ऐसा होसा जी मेरे पर शहर है असा क्या आई गया जी जंप है तो जंपे सो सब फिर खब्बे सो अगर छो है क्या की नजर अच्छी होती है जी छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद ये रोड क्या कि जैसी है संगोर तो उठी है क्या मेरे पर शहर जी सकते हो 5 मिनट ऐसा कटी है तो बाकी ऐसा 10 मिनट और रह गया तो और मेरे पर शहर है ये गल है सही फरमाना है संगोर हाँ हाँ मिरपुर शहर है आज सही मिरपुर नहीं खूबसूरती तो शहर है आज ऐसा सफर को शुरू किया है कटियाल शहर है जी जमान चौक तौर पहुंची है जी मिरपुर शहर है लोग आए मिरपुर के जो एयरपोर्ट बनता है जी वो एयरपोर्ट बनता है जी जहाज नजर आया उसी है ये जहाज ही छूट रहे हैं इंग्लैंड वास्ते है सब बंदे इंग्लैंड जाना ना इस जगह पे सब तो और इंग्लैंड पहुंची सकते हो जी हमारे दोस्तों आखिरकार पहुंची हैं मिरपुर शहर है इधर से नजर अच्छी होती है चौक स्टेडियम चौक इधर सब फिरोज सही नजर अच्छा होती है स्टेडियम उधर सब फिरोज सही नजर अच्छा होती है मेगा मार्ट खाली फिरो जितना कुछ नहीं मिलता मेगा मार्ट जो सो शॉपिंग करवाने से आज क्या फिर ये माना कि नहीं जो गर्मियां में आएगी अभी गर्मी ना सूट ही नहीं जो ऐसा कि यूनिट तो चंगी कोई चीज है ये लाई तो सबने बेची ना क्या ठीक है आसा की पुरानी लानी है आज सारी पहली बार आए हो मेरे पर शहर दा आज तो आंदा ना ले मैं फिर शॉपिंग ना करो जे मैं करा मैं हाली ना लाना सी यार
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਣੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜੋ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਸੋ ਨਾ ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਕੇ ਚਲਾਈਓ ਸਾਂ ਕਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਸੋ ਮਾਇਨਾ ਨਾਲ ਮਾਇਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਸੋ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਟ ਸੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਸਮਝੋ हाँ जी माशाल्लाह तो बाकी आज इंसान वीडियो जो है जो एंजॉय की जैसा डिटेल तो आए हैं तो मिरपुर तो रास्ते जो सीन है सो सही चेक कराए वो मजे ने तो बाकी उन्होंने इजाजत की नोना ज्यादा दियो ना जी इजाजत जो इस दुआ के सन खिदमत इस तरह नई नई वीडियो के साथ तब तक दियो इजाजत ईमान अल्लाह दा खुदा हाफिज़